Wanzani wa Haiba FM, waishilizi wa Haiba FM, waangalizi wa Haiba FM, assalamu alaikum. Leo nga mnongozo hakuu diaspora. Senati Johanza eni uono mpango unu ya ujuzi mwananya. Mwangalia ndo mfikiri. Mpango unu husu likatiba la tilomhono ni Faransa ni Komora. Wakolu parwa kizungu convention d'entraide judiciaire en matière pénale avec les Comores. Yani katiba la usaidiana haupande wa zifungo za baina ya Faransa ni Komora. Jamba ukani katiba la hezensi huishiriana ukaya ekanga mundu utundu au tsawa ni mahakama ya nsinzi maharama zintizimbili hizo ensi ya tsaho msaada ukai mtunde hizo afanya uhula hao hizo afanya isaidie huparisa ndongo isaidie huparise mahadisi yahe usaidie haumshilia ha telefoni usaidie ikahatawa uzingarwa halafu mdojezi umzalihano wahe likatiba lino wa Faransa uhanzi haukaya wa Komoro du atsaha umuhazihu zidi na 11 wakati wa Rais Kidini haukaya mpaka daho ikamfano wa birindongo mnungu tsawa kabaje kwa birindongo zinji zikanzira mana kabaje kamkataba abonge wa Faransa ngwaelezao hamanzishi kamduhendengu tsawe tarehe ukaya serikali ya Komoro do atao kama kimkataba rasmi ya namna hiyo yoshinda ikakweli yoshinda ikets sena ukaya ikazi nchizi nkunga sahondongo ranzi zusaidia ranzi una uzuzona uzuninji zushinda zambia nsintiti ukaya fanya mbitsahe iyo mwazizi na 11 kwa vile mahamiraro naya emahazizi na 14 ya waziri wa mahakama wakati hiyo Dr. Abdul Hussein hatia mhono likatiba wilo daene ambassadeur Lacoste ya kaya wakati hiyo ni tarehe 16 ya mwezi wa 2 mwezi wa Februari ya mahazizi na 14 ta sharia jamanda zilizorenga muda hatu eni mnduye ukamhara ukaya nsuti ya sharia mananga bali suala maore yabo je na kongar ukaya armanongo jamada zilu tena en Faransa wamba ukaya maore hao ngamwandu hula ukushinda watsawa akaba hau wamba ukanga mundu kadha wode unaze kasaka wasa udongo fanya zana ngozinu ngehula maore yatawe ya Komoro ngutsa homfano bai umuhazizi dina 18 upande wa Faransa wavoti ze sharia za uruhusu za halali unjenziani mpaka dabasa kabatsi ubenufu wa ukaya le katiba linu litalumhono no ne serikali ya Komoro
sha amjama longo insimara handani hunu Haiba FM rivumbua ritekeleza katiba hii. Vanuti kaza mpaka na basa kirtasi na kaparsa vanuti kautunda tena ho harmani barzana mawakala huna assemblee ukaya harmazi umudanzevi ravanu ikaba fanywa sharia shauri usraka chafanya Afaransa ndo akamilisha zao hii samba ukaya na mwangalia ndo kwa sababu hindi na yule maana nongoza wa diaspora li katiba linu ngilu jimdi fo hizo nongozo nsipio yani ekaleo nru wa he diaspora haundu nyumba huno hawajirisa yansi haungina milki ne abo hula Faransa kajamba ukangene nyumba hiyo hauze nyumba hizo yabo yemnu wa ushinda ya sawa au kaya labda ngu Pariso misada ya allocation familiale hau ya saya na saya hauyo ni sawa kaya wemdulo na mali emana ngena vila mtsamdu moroni haufumboni yaiwajiri sawa handongo kadha mfano haungena utajiri kadha haramazila ya mpuzahe abunge mdu weye ushinda ya tundwa zifanishi manenza bawizimu awatu wafazungu wajodo zitaha wani hawa nyinga mjodo hina mjifitini Nungu manule mwananya endambe ukayaba la wola kwezi bwana polisi au tijindini valai mwanama hoi mdukadha abudu olange tajiri homa siwani hao ngabuzi hatu alisho mgwahimenza wawatuka sharia na haina mdungusano ya hunde ya kemwemamu mfano sha ekano wajamada zino ekangwe ungawena milki za hahuzluhu ekangawena societe ya taxi luhu mfano haushirika fulani kujazijuza inu isainjia nziani ekawa komori wa isinye aho ushindwa ambokaya si haki mkomsadaka ushindwa wa milokaya ufanye wizi ngoma pesa so halali ushindwa hutiro harma zifungo ahungini sasa yule mara ukono kwa jamada zinu zandani amzambo nonondo inuka zani sana serikali shanga mshileo waluna uishilizi waishili yao haiba waridunga uranzi hali ukaya samba ukaya ndongo jamada hii yohanza mahadisi ya he diaspora na serikali chicho kaba si wanunga tugola pizana hasiasa basi tendo dongalia ezahe maisha zanani do uzi se serikali ndio basa ewo husu convention nga mfanyao baranga mbona zinunga sungu hende hambabi serikali ndio bani kibali basa wanunga ngoma ore dumiswa hunu mitishe meza haula upande wa hubu wali na sasana ukaya wao watoto wasaya wawe hunu bangu hao wa Faransa emanao zero maore na ushinda hunu ajoti ya balbali izo zimwachi ono juzi ukayangabo mundu yakata wenda hula mitsi minji yambilo kaye refugee politique harengwa kuchi izo lazima mjue lukan 5 izon labo yukaiste sharia haku ekange shirikana na nsintiti aunge ijoka ukafaida hai Faransa badika
wa Komorongo wazima hania nzima watsanganyiha ushinda wararu ya wende abo chile Faransa basi then ntingu baishe zila demokrasi yoka hawao izo Komoro haunsi Afrika haunsi ya Ulaya ntiti jufanya sinku iwashangaze bahe kashini hao Marekani afanya kwa nini shida washangaze namna hii Chambre de Dieu et convention d'entraide judiciaire en matière pénale avec les Comores. Et nous, et comme nous avons fait nous soutenir orendo amana na mnguju hata waja mfano ushtakilwa hunu banga muzitendwa wazifanya udhuruma na uliga ndini abo hunu ushinda watsaha hiho wachi hezempa lezo nsipia shamimi izo nanjoni mwambieni ukaya na magaleza na nguzindo nono mhadisi na serikali ndazinu boko wenjo ushinde wa jihundu harma halatu na yuti nongora nziwa zifikiria ngabo ola mronkarakara ulo hunu upariso mshara hunu na yuhu ihonda hunu besiri wako lazima mfute sha eka mbu jamanu karibu ni serikali ikafanya nongozi ngara zijuwa shanga ngabola walo iho wajuhunu jarenge resana tinindi ni shukansi yule namna rakautajiriha armwisi shansi sindani shamvubu wa Komoro ami ntsonzande nifanye ukawi yule namna harmaze nsiza kimaskini zonsi pia anduro wa huno wende wafanya mikarakara hulalo matajiri anduru shinde wa meukai abore kauliba namna zinsizinu za kauralo hati shaba sangabo zenongo zinungezuka kujabadiliha emana ola haja ya unda hunu amzambo uwajilise nyumba samu ya tu déclare ukangana nyumba hunu ya tu déclare ukangana mazamba hunu ngina milki fulani maulu waja utungi emana wa Komoringwa fanya nongokaka haungabo mrumshahe mrumahe shimeji wahe mwanzani wahe adi wahe wa kisiasa hende hamfitini au la Faransa wajuka utsaha serikali ya hunu wambukana mtunde garanzono ngokada kada zenongo zimwe Faransa waipangano nondo hata wambiwatia ukaya yota yari ya uwe hawandu ekutelefoniki wa hensi zenongozi hunu waduishiria ukaya Abdulazinru mjikaba haya abunge yaishiriwa harama portable yahe ni mahadisi yahe na shuzo nsifi punga zinzino munyango wando atsandise hasiasa jonaba wanu ndo hashirisho wando kaya ekazi nuzitiwa mwana abunga wando wajoka uka hatwari watuzikiri abunga nzora nzia basa ezama za kidiaspora mdu hadisi no mujamada hino convention inu ngioji serikali lo bano ifikiri huiratifie hapo namna hindi nino jamani zoka zinazofanyisha mndu yajoka uhalalisha ila hali ya hahe omkonsi hahe iho Faransa hapa ngaba mavoka walo iho na mmoju habari kama conseil financier ne mmoju habari inde zinadongo za kistaarabu uko ngilazimu sidovu kulilo ondoa wazihadisi Sale bano ngamasherea sikatija tishemeza hau orija libonesa ule uziro ulio harama imakirtasi acte de naissance et m'avocat lo iho nzima dao bwana Seda Said Mohamed avocat Paris haonesa ukaya avasa
serikali ya Kifaransa ngezia mwandu wengi huko wakihansi kwa Faransa waparsa stichada za Kifaransa shabasa wajenda wa badili makirtasi ngono bilo ka shaban kusim Faransa hasababu kadha 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 sasa ndio zinu izo kazi kasiri hako izo mkanzi wangu fikiri mpango wangu jua ola manazaro ya juu kaya washindwa bini nungo kadha 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 ritire wakamikarakara iyo ni namna abo nyinyi wakomorga mfulukani mfanya minji mashino walo wafanye minji harmazi ntizo ntipia na izo tinziro hana izo wazungu wafanya harmazi hatu wamilikiza nukozo ntipia shamo na wakati boko za nukozo zukafanisha tena lazima ndo zijuu Nongi kidimana na bao kaya nga mungu mhono wandu wa shemezao mrujama Dr. Misbahu Abduada wa chirurgien wa Dijon na Wasaya wanzo hashirishe ukazenongozi tije zikanziro na abo nganyino wataalamu iho ushinde wakansi wafikiria uka eno jamanda ya une convention d'entraide judiciaire en matière pénale avec les Comores et van wanduka jujua mjua Faransa kana mrenike mahamira 45 zenongo wandu wajitayarishe ngenja nziani zozo shinda tfanishia izo shinda tfanishia abun jenjia armazinu mana serikali ushina bakabanu ujiro maore no za maore iyo serikali huno isakubali anu wale wao kuvurizwa hunu ngabo wastahiki ngabo tustahiki abonge na mwende kwa twastarabwa wajuhenda waone convention d'entraide judiciaire en matière pénale avec les Comores iho halu Faransa ihisaitila mhono e sharia shauruhusu kaya e convention yuike halaliho ipromulgewa yani itilo mhono yangaliwa ni Sena yangaliwa ni Assemblée ndio Sena irejea Assemblée ikubaliwa iwasili Macron hatomo hunu itilo mhono likatiba wilo shabo hanzali kubaliwa na libaraza la mawakala mpaka darasa zinazozuka zafanishi sikuwa ile iharalo abonge umwakati daiya de maisha hanyo haina usiku lazimu zinongozinu zido hadisiwa hawe nufa alishalisi eni mdu ya tsido shiharma wasiwasi ayo ndani nwana atabo mabutsena